नमस्कार दर्शक बंधु मु पिंटू आपण मानक स्वागत करुँच मोर प्रथम ब्लॉग को मोर दिन केमी कटुची मु कुआड़े कौन करुँची से सब आपण सहित सेयार करने जाऊँगी वीडियो बनाऊँ बोली मत नर्भस लगुच मुझे ठीक ठाक कहीपरूनी केमी कौन कहती जदि किसी भूल भाल है आपण मैंने मत क्षमा करदे पोल आड़े बुली आसवा देखा पोल आड़े किए सब अच्छा कौन कर सहित सेयार करी चलते जावा इे कई नहांती चलतु देखिए पोल आड़े किए अच्छा कि ना खरा जमी हो पदा को ही बाहर ना फाइनाली आसिक पोल पाखे पहुँची गली कि पोल पाखे कहीं भी ना कौन करिया चलते घर को पलैया घरे जा बसवा फैन खोलिक खरा गरम प्रबल हो आपण सियाड़े केते जोर खरा गरम हो कमेंट जन केते डिग्री रोचे तापमात्रा कमेंट करंतु पोल आड़ को जाइली कई नहांती पलि आसले चलतु देखा गोटे कौ बेपारी आसी कौन नहीं आसी देखा कौन किस को बाली ना क्यों का करियो हुंडी ए देखि ये बाली सुका है तो भी खाई वाला खले आ ये ले आ रे ने स्वाजा दे नहीं आज तो नहीं आज दो दिन जाबू मन के स्वाजा ना ने गुंडी अछि केते टका घर अंदर पकड़ चला हम तामे झियो कति दिन पचालन तो फाइनाली आम शुखुआ किणा सरीगला पलि आसली ये देखु ये हेले बासु ताकर गोटे छोट भौणी अच्छी देखिए से केमी गीत गाँच गोटे छोट क्लिप पकईबी देखिए आपण मैंने से केमी गीत गाँचे भल लगे कमेंट करेंगे गीत गा से गीत गीत गाओ गाउन गा गा तापर कौन हाँ गाउन कौन दलु जान दो आउ कौन दो आउ कौन पानी आ दो पानी दे ए से कौन भल थी आउ छकु जिम्बा आसुनु खाइ दे जेबो आस छकुरु खाइबे लाल मंडी है ना रहिबो भल थी छकु चलो जा कहीं जाऊ ना तो सांग मैंने मुझे जाऊँगी गाधेबी गाधे ठाकुर पूजा करी ठाकुर पूजा कर सारा पुणी भिडियोटा स्टार्ट करवा देखा आगू कौन होती पर्यंत देखी था मो वीडियो को भल पाइबा दी था चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे केमी हो प्रथम करना मोर ठीक ठाक होने तेणुक क्षमा करेंगे जब भूल भाल हुए
ଆଉ ସो ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଏଇଭଳିଆ। ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୋଉ କରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ତାପରେ ଖାଇବା। କ'ଣ ଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଖରାଦିନରେ ପଖାଳ ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସୋ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା କଲା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ପବନ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଆସିଲାଣି। ଯେମିତି ଖରାଦିନରେ ଆସେ 4ଟା ବେଳିଆ ଖରା କାଳବୈଶାଖୀ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲାଣି। କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।